गुड मर्निंग स्टूडेंट्स। आज के आमरा क्लास 7 एर अंक निये किछु आलोचना करब। पूर्व पाठेर पूर्वालोचना जेटा रयेछे सेखाने प्रथम अंकटी आमरा ताहले देखी। एखाने बोलेछे आमी चंद्राके 12टी बल एঁকে दिलाम, बोललाम ओई बलगुलिर मोट 1/4 अंश रंग करो। देखी चंद्रा कटी बल रंग करलो। ताहले आमादेर देखा जाक आमी चंद्राके कटा बल दिएछिलाम। आमी चंद्राके 12टी बल दिएছিলাম। তার কতটা আমি রং করতে বলেছি, তার 1/4 অংশ বল রং করতে বললাম। তাহলে অতএব আমার কটা বল রং করেছি, তাহলে আমরা এবার দেখি 12 গুণ 1/4 अंश। এবার আমরা কাটাকুটি করি, 4 के 12 দিয়ে কাটলে 3, অতএব 3টি বল। তাহলে আমাদের आंसर কি হলো, আমি চন্দ্রাকে 3টি বল রং করতে বলেছি। বোঝা গেছে?